2026 edisi tong bariwa kecam habang selai ketal BJP habang tu finani nahar mukti abemuni kholabo angkhri hahamdom ke kokbiri tongo BJP bodol 25 nong notun bazar malbasa constituency BJP ni candidate Obindra Riangno kebang bud bai keplai khlainani nahar mukti Fashalo South Ekchori Amchaini Barka Parawo bodol hapma panda khlaijakha bodol hapma pandawo kecam bodol yakare nukhung khung chi charni khorok burichi botar Tipramotha yakare ramkha BJP ni bana te ketal fani rogno bana yafri lamsugoi naka 43 Korbuk Mondolni Kasko Oshim Kumar Tripura Korbuk Mondolni Cashier Sushil Riang Khobui tongo juda adongro Lamchogo Tipramotha yakare BJP fani rogno lamchogo Tipramotha yakare BJP fani rogno lamchogo Bharat Mata ki jai Bharat Mata ki jai আরে সুজয় উসয় কইতাছে বিজেপি আইতাছে সুজয় উসয় কইতাছে বিজেপি আইতাছে সঞ্জয় মানিক কইতাছে বিজেপি আইতাছে সঞ্জয় মানিক কইতাছে বিজেপি আইতাছে বুবাগ্রাহ কইতাছে বিজেপি আইতাছে বুবাগ্রাহ কইতাছে বিজেপি আইতাছে ভারত মাতা কি জয় আমরা নুখা উসকাঙো আইপিএফটিও থাঙै জয়েন খাইমানি আগে বিজেপি তংগৈ আইপিএফটিও জয়েন খাইকা তারপরে তাও নং হাই বিজেপিও নুফিকা তাও কারণে নং আ জায়গা থাङै তাও নুজাক ফিফিকা বিজেপি বানার রং ফিকা आं आबोनि कारण खा आं आगेबो चिन पारो बीजेपी जों 3-4 परिवार जे दंमोन ताबो आं पारानि बरक ताबो 10-15 परिवार मतन फाय आं ताबो खाफिरो गय जों फायखा आं बु सहयोगिता माने न पारानि बरक न फायखन आं खाकय ताबो बीजेपी न फिरक फायबिका नों जे आइपिएफटिओ थाङै जয়েन खाइमानिले ताम कारणै नों फायगारा आबोनो आं पारानि बरक जों और बीजेपी कम खेबा आं बुखाबाय आं आइपिएफटिओ ताबो थांमोन न ताबो के चिन पारानि बरक सि गोबांमा बीजेपी फेरक फायबिका खेबा आं ताबो खाबासावै न बीजेपी फेरक फैका तावनि आगे ताव पार्टी खाइतम ताई तावनि बागै नों बिजेपिआव फायखा ताव सामनो फेक इनको बखा हामिया वांसुगै जा फायखा पार्टीना हामिया ngै जा फाय जतो सुकुरबनि किसा साइखरां जतो न हामबाय मीडिया बायरावनो दिनै आरो फाय जों जयनिं खायखा बिजेपिआव जयन खायबे माने कारणखौ माइसे मुसा फैक्टरिया बोबागरा थिकनो काहामनो सामुं खायतङो दफानो मोथांनानै नै दाबि नायने काहामनो सामुं खायतङो सुदु बोबागरा साइजों सामुं खाया बाय ओ दाबिनो मानै फैयासै যারা যে বনি তলাও যে সামু খাইনাय राव आबार हंके जतन रांनि दान्दाव दंनाय दल नों करबो नायनाय माने आं 2021 जों जयनिं खायखा 52 फैमिली 132 बुत 18 बोसोर बरै 2021 जों जयनिं खायखा तिब्रामतानो दफानि बागै सामु खायनाय नै हाबै जों तो दफानि बागै सामु खायनाय नै दफानि बागैनो सामु खाय दंलाय माने आरो नुगजा खातामो सुदु रांनि दान्दाव सामु खायनाय मा नंगे निने डिवाइड खायका दल ग्रुप्स नाम का निने कबां मा ग्रुप्स नाम जाका नों एमएलए ने ग्रुप हो नों ईएम ने ग्रुप हो नों मनि हिरमनि ग्रुप हो आरो बिसिङाव तेम नुजाका यां बानो जों आइपिएफटि नि जयनिं खायने बारनिबो बानो ग्रुप खायका पो नैनाय नंगे अमो हाइजे ग्रुप गोबां सामु जों दफानि बागै सामु खायने नबो खायते गया सुदु रांनि सामु खायने आबो सिमिसनाले दंसो ग्रुप बागै जे समय 2021 इलेक्शन पाइमानि परे अंके से स्टार्टिंग का अमो ग्रुप बिजन होनानै सन्जय मानिक बे हिरनमय कथाया पो नैनाय बुबाग्रा नरो मीटिंग होनै थांलायो जों आगरतला गाड़ी रिजार्व 5-6टा गाड़ी रिजार्व ना नाय थांलायो हरनि 10टा 11टा सपने जातके आब्रो के मिली फैलेका बंद होनै आ सालनै सालथाम माखनो कथं ग्रुप बिजन थागमुस करे माल्टीपार्पस आसुलायो हिरनमय बे सन्जय मानिक कथाया हनैनाय आरो बंद होनै कथाला पेके ओ आइखांके ओ सामु इनके कुनु दफानि सामु खायना नै कराके खायने जा दफानि सामु बुखु बायंगा साव दफानि सामु खायना नै रांनि दान्दानि सामु मांसुदो যখন एमएलए अमो इलेक्शन पाके एसएमएल इलेक्शन पाइमानि परे आंके जों जे सिनियर लिडार नै जों 2021 जयनिं खायमान परे के सिनियर लिडार नै जों तिजाक दंमानि
aboni pore engkai kese panchayat sahab yaklai jagra khasang je senior tongnai ro joto nogo asu thangma ke aboni chimeno engkai sing busule kosto ke tongman sinai election paiperu ke senior leader election paipe khanke senior leader nogo asu no o age je mo chanan furu ke thangni charai ro thangdi tanan furu ke phaidi charai ro phaidi ma ke thangjak tose dofani bu muno toi nai sing belai thangjaka ambagai sojo kaimelia ambagai tini phainai BJP ni bana maro phaipi gaseng samung khane ni aseng ta kebona hamya saya ang gothokjalia ang maya karkha Tripura mothano ta BJP join khaipi ambai nung je koi butar tui nung phaiga tini to kao cheng moro 10-15 family kao butar buse ka ang lekha jaglia cheng 10-12 family kao পুরীপাড়া উঠান সভা উপস্থিত সভানি সভাপতি উপস্থিত বিনি পারানি অকরা এবং তাকরা তিনি উপস্থিত ফাই মান্দা খৈয়াব তিনি সুইদুল্লাহ তিনি শক্তি কেন্দ্র ইনচার্জ তিনি বুথ প্রেসিডেন্ট এবং তিনি ফাই মান্দা খৈয়াব তিনি ত্রিপুরা মথানি ফাইনাল লড়াকু নেতারক তিনি আতা তামিল রবীন্দ্র দেববর্মা এবং তিনি তাবক উপস্থিত তিনি জয়নিং খাইনে তিনি কাকা মন কুপ্রাপ এবং পারানি হকরা চকরা যারা তিনি জয়নিং খাইনে ফাইনারক যতন আং খাবাই খুবই হামবাই জানাবো आंनो पास निहना आंखिक ताल सियादे आंखिक ताल अब अमुखे रियांग क्रॉस ना आकुन झारखंड दे आदे तो फाइनल बुसकांग 12 तारिख तिनी बुथ एडीसी एबा तिनी एडीसी जनरल इलेक्शन तिनी कैंडिडेट के अबिंद्र रियांग परेंद्र रियांग नेमसाला सिहानाले पा ब्रो सो से स्लिपास निनाय जमाटे फ तुमखनाले सिफो सिनिनाय पा मिलिए बुं फाइवले आनी जनरल सेक्रेटारी ना करबुं मंडल नि दो के फाइनाल 12 तारिख इलेक्शन आं बो पारानि ब्रुक न बा बो सालका करबुं पंचायत ब्रुक न पा मोटामोटी स्निपायो मोटामोटी आपातत के आं आसाफो खेजाओ फाइनाल 12 तारिख बुध दिनाय बा 13 तारिखे बुसु नाले बुसु ताकलाय बा करबुं फो बुसु तुमले अरे दे फाइनाल 13 तारिख बुसुनि सिगांखे इलेक्शन ताकलाय चुं आशा खेव एवं बर साफो तुङो ताकलाय चुं नतुन बाजार मालबासा चिनि जे 25 नम्बर नतुन बाजार मालसा चुं वाय हाया वाय नि बुसु खेना हेनो आं आशा खेजाओ बा 13 तारिख वायहा के 17 तारिख चुं पाइमन परे वायहा खेनाया अरे दे ब त्रिपुरा मथा नामक एक पार्टी जेटा तिति एडीसी इलेक्शन रूल खे तुमनि शासन के तुम ताकला इलेक्शन नि परेले दूरपिन बाय रुतुक फन मांगला ओ त्रिपुरा मथा पार्टी एमन एक पार्टी जे ताकलाइनो बायनानि समय इतिहास पर साक्षी दङ तिनि इतिहास एवं त्रिपुरा राज्यनि इतिहास साक्षी दङ जे आंचलिक पार्टी कोनो दिन टिकिया ओ त्रिपुरा राज्य महाराज नि गुनै ए त्रिपुरा मथा नामक पार्टी प्राय आपातत एडिसिओ 5 बছর टिकी जाहा किन्तु 5 বছরनि परे जों अनेक किछु नुक जाहा ए त्रिपुरा मथा पार्टी नि चिनि इएम हुन्दी अनंत देबबर्मा चिनि सदागर कलय हुन्दी हंके मेरी देबबर्मा हुन्दी ता अनेक किछु जारा त्रिपुरा मठानि फाउंडर पलिटोस देबबर्मा हुन्दी बरक जतनो जे त्रिपुरा मठानि जे पार्टी सिस्टेम बरक जतन साइमान पाका वन रूल चलियो बरं यरो अनेक किछु बरं नेता नेतृत्व बिसिङो विवाद चलियो तिनि करबुक अनेक नुक जाखा आं अन्यनि बिसिङो सारा राज्यनि बिसिङ थांया तिनि करबुगो ताबक तिनि दा तामिल साखा तिनि हिरणमय बाय सन्जय मानिनि जगरा अरे दे दल बानुनि दल फुं अमनि दल फुं 3-4टा दल काओ बरक निजरा से थानसाखै चुनो पाराबै चे गरीब अंश बरक तंगनाय न चुनो विभ्रांत सृष्टि खेयो इमोशनल अत्याचार बन तिनी अम सठिक बासाबाय होननांखे इमोशनल अत्याचार खे राजानि मुखां फुनुगै चुनंखे बखरगो सम फुलि चाओ दो ओ त्रिपुरा मथा पार्टी खाने रक इमोशनल अत्याचार खायो तिनी गरीब अंश बरक न जे बाबे तिनी राजानि थाइलिक फुनुगो कैसा बरंग ब्लॉक चेयरमैन रुनाय हनो
kaisa kaisa borok no junal chairman nai no borok ni borok si seglai kulkroi obose thansa phung obose puila jati ulo party phung takura bukrok nang nukhana chini ADC 5 বছর পাইখা অলরেডি চিনি ADC সরকারে হইতাছেন তুমা মাংখা খুটং সারাতা মাংখা খুটং বচির খাংকে প্রাট চির কিচিগি থাঙ্গো আমদা কাইসা ডেভেলপমেন্ট খাইনাই পার্টি আমদা কাইসা চিনি বরক ন বুখুং বারানে নাইনাই পার্টি ডেভেলপমেন্ট হনে চিনি যে ত্রিপুরা মঠা যে পার্টি ADC যে শাসন খাইনাই তংনাই রক কোনো একটা স্কিম কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট খাই নুগিয়া আং তাবুকসু জরা আং আন মকলক কলাইয়া খ হাইনবাইনে তাকুরা বুকুরক বিজেপি এক এমন একটা পার্টি सबका साथ सबका विकास नि पार्टी अमने एकटा पार्टी जत्तन जनजाति नि बागैबो काहाम जेनेरेल नि बागैबो काहाम ओबीसी नि बागैबो काहाम जत्तनि बागैनो ओ पार्टी काहाम जों मिटिं मिছিল बेस थाना नांगिया आगे सीपीएम नि हाय चापल खासि गय चापल हिमते हिमतेसि कुटुं अंगै करि खाङै खाङो आगे सीपीएम नि आमल जों किन्तु अमते हाय जों मिटिं मिছিল बेस थाना नांगिया अबन नो तमा मिटिं नाय मिছিল नाय गरे बसे सब पाय তাকুরো বুখরক আমনো একটা সুযোগ ফার্স্ট টাইম প্রথমে তিনি ADC ইলেকশন जों এককভাবে লড়াই খাইতাঙ্গো এবং তিনি আশা ভরসা তিনি নতুন বাজার মালবাসানি 25 নম্বর নতুন বাজার মালবাসানি ক্যান্ডিডেট বিপুল ভোটে জয়ং নাখানি আশা ভরসা খাইনাই আং যত তাকু বুকুক তিনি যে জয়নি খাইনেন বাসা খাইও যে তিনি অর যে আগেনি কার্যকর্তা টংনাই রক তিনি বুথ প্রেসিডেন্ট টংনাই রক যে তিনি জয়নিং খাইনে রং ন Ketal hanya kesam hanya tuh, joton loget tuh dulu samung kami ini asa kaya, angono arno ani kisah misah kok sama ini orang somap tak gosana kaya, baran mata ki joy BJP Jindabad.